Muhammad Izzuan nombor 3 lah. Kita tengok kalau ada pergerakan dalam minggu ni. So ada game dah start tadi, Arsenal Blasa MU 3-1. Wow. Okay. So kita tengok apa perkembangan lain lah untuk weekend ni. Okay, so ini adalah untuk Fantasy League. Okay, saya terus pergi dekat kalender untuk minggu depan. Okay, minggu depan kita nampak tak banyak aktiviti. Macam biasa hari Isnin selalunya akan quiet. Hari Selasa kita cuma ada core durable goods orders, tak berapa penting sangat. Okay, dan kita ada Aussie pasal CPI. This is quite important news juga. Boleh ada pergerakan yang volatile. Lepas tu kita ada BOJ Outlook Report. Saya rasa benda ni takkan memberi apa-apa kesan sebab kita dah nampak JPY dah melemah banyak sangat. Okay, so itu saja akan keluar orang kata dalam report ni statement. Kita tak rasa apa-apa statement yang bertentangan lah. Okay, lepas tu hari Khamis kita ada GDP, maybe yes and no, slightly dalam medium impact lah. Okay, untuk news ni. Lepas tu hari Jumaat kita ada PCE. Okay, news ni akan menjadi I would say high impact lah. Okay, sebab ini akan memberi impact kepada awal bulan 5 punya FOMC. Okay, so data ni akan menjadi tumpuan pasaran. So just watch out for lah. So PC ni akan menentukan sama ada, sebenarnya orang dah tahu dah, sama ada Federal Reserve akan naikkan 50 basis point ataupun 75 basis point untuk bulan 5, ataupun bulan 5, bulan 6, bulan 7 mungkin jadi 50, 50, 75 ataupun 75, 50, 50. Tapi saya rasa market tengah pricing 50, 50, 75 saya rasa. Okay, something like that untuk 3 meeting Mei, Jun, Julai ni. Okay, so ini akan menjadi tumpuan pasaran. So itu secara ringkas, tak ada apa sangat. Okay, untuk minggu depan. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So, okay. Yang election tu minggu ni kan, Jumaat Oh, okay. Saya tersilap sebab itulah saya ingatkan biasa election hari Ahad. Tapi saya macam terdengar April 22nd. Lepas tu minggu lepas bila saya tengok April 22nd hari Jumaat. Tapi sebenarnya election dia 24. Mungkin saya tersalah dengar. So hari Ahad. Election dia hari Ahad. So besok. Besok. Okay. Tapi kita boleh nampak pergerakan sedikit lah. Euro kita nampak melemah hari Rabu, Khamis. Lepas tu hari Jumaat dia naik sedikit. So kita nampak ada efek sedikit lah going into this election. So tapi saya rasa akan ada gap up ke atas lah untuk Euro. Okay, sebab nampak macam Macron nampak mungkin boleh menang dalam 5 points to 10 points difference. Maksudnya tak ada perubahan Saya rasa Macron akan menang lah. Tapi dia cuma kita nak tahu berapa besar majoriti dia menang. Okay. Tapi saya rasa Macron akan menang lah. So sebab tu kita nampak macam hari Jumaat tu ada kenaikan sedikit untuk Euro. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Okay, dan kita ada soalan daripada Tuan Bonnie. Boleh bagi analisa fundamental Euro, GJ dan apa? Tak nampak saya. Gold ke? Sebab saya nampak ikon. Okay. Itulah saya rasa itu gold punya ikon kan nombor 1. Nombor 1 kan selalu gold. Gold, silver and bronze. Itu apa orang kata mesti kan budak-budak. Sebab Tuan Bonnie selalunya EA kan, pair EA. Itulah, tapi saya rasa itu gold tu. Gold lah. Itu macam mungkin istilah-istilah budak-budak baru BBNU ataupun budak-budak okay. I'm just guessing. Tapi saya rasa gold lah. Mungkin Bonnie boleh explain. Okay, type apa tu. Okay, tapi saya rasa itu gold. Okay, secara ringkas, first Euro dengan GJ.
Okay, saya rasa kita ada bagi tahu, okay, secara besarnya Euro adalah weak. Okay, first saya touch on Euro, then I go into JPY lah. Okay, so untuk buat masa ni, sekejap kenapa saya ambil pen ni? Saya ambil pen ni, senang. Okay, first kita ambil Euro and then Japanese yen, kemudian like, so Euro fundamentally is weak. Okay, sebab ini disebabkan oleh apa, satu kekuatan US dollar, okay, yang kita tahulah, okay. Kedua, pasal of course Euro growth ataupun dia punya ekonomi tak berapa not doing so well, so ekonomi dia pun tak berapa ni, and then dia punya apa, pembukaan apa tu lepas COVID agak lambat sedikit lah banding dengan contoh US ataupun UK. Okay, and then third of course isu yang terbarulah Ukraine, and then siapa tu, Russia. Tapi isu ni agak besar sebab dia punya energy supplier adalah Russia, the big ones oil and apa tu, gas, so and of course commodities lah. Okay, so commodity, so all this actually is coming or primarily imported from Russia. Okay, so itu memberikan kesan yang besar kepada Euro. Okay, so sebab tu kita nampak Euro terlalu lemah. Memang dia dah lemah masa awal, tambah pula isu ni datang, dia mula naik semula, tapi bila isu ni February 24th, bila isu ni wujud, then Euro continue weak again. Okay, cuma apa-apa yang sekarang ni Euro tengah naik cuma adalah rebound sedikit ataupun correction sahaja. Kita tak jangka Euro akan pergi balik semula ke level ini. Saya bagi contoh sebagai EU sebagai contoh lah. Okay, of course you tak boleh compare dengan JPY, sebab JPY is a different ball game. Okay, so itu yang membuatkan dia melemah. Okay, so saya kaitkan sedikit dengan JPY sebab ada soalan pasal GJ. Okay, tapi kita rata-rata kita nampak walaupun EU melemah, tapi EJ dia membuat higher high ataupun new orang kata new high lah. Okay, sebab walaupun Euro melemah tapi JPY lagi lemah daripada Euro. Okay, sebab tu kita nampak EJ naik buat satu new high. Okay, kejap lagi kita tengok chart ataupun you all dah biasa dengan chart, boleh ni lah concur with my statements. Okay, so JPY melemah. Okay, itu kita dah tahu. UJ dengan GJ, EJ semua naik ke atas tanpa toleh belakang, almost berapa pip, kita kata 1000 ke, bergantung pada pair, ada yang 1500 pip, ada yang 2000 pip. Okay, so semuanya adalah sebab JPY Bank of Japan lah. Okay, dia belum intervene. Okay, sebab dia bukan macam SNB, Swiss National Bank ataupun apa lagi bank yang selalu akan intervene. Even contohlah Aussie ataupun Kiwi, biasanya dia orang akan intervene. Okay, tapi Bank of Japan ni dia belum intervene lagi. Jadi dia masih membuatkan JPY melemah. Itu yang kita nampak orang kata JPY ataupun currency differential between JPY between Euro, USD ataupun GBP, semuanya agak besar dengan JPY. Okay, so sama ada dia dah reach the peak. I think we are almost at the peak. Tapi benda ni kita bagi tahu last week, okay, ataupun for last 2-3 weeks. Tapi last week mungkin ada sedikit penurunan. Okay, sama ada dia akan continue atau tidak, kejap lagi kita tengok. Tapi buat masa ni JPY masih lemah, tapi saya rasa ada first few steps yang boleh dikatakan JPY akan mula menguat. Okay, bila kita kata menguat, dia bukan trend reversal tau, masih retracement ataupun correction. Okay, dia ada big difference reversal dengan retracement. Contoh kalau UJ naik sampai 1256, 126, contoh dekat situ, kalau kita kata reversal, kita kata dia akan balik semula. Tapi kalau correction, mungkin dia turun 100, 200, 300 pip. So that's a difference. Okay, so JPY will go into a retracement mode ataupun the pair of UJ, EJ, GJ, we are expecting to go on a retracement mode lah. Okay,
So ada satu soalan lagi pasal gold. Okay, ini secara fundamental dulu saya bagi tahu. Gold of course hari tu pasal Ukraine Russia issue dia naik. Okay, lepas tu ada isu yang apa Russia dia dump apa dia punya gold reserve sedikit untuk ambil untung untuk bayar few other commitments ataupun dia nak settlekan dia punya ni. And second ada beberapa diplomatic solution between initially dikatakan agak okay dan buatkan gold turun, okay, tetapi still the geopolitical tension, okay, dia buatkan gold masih naik semula. Cuma yang minggu ni dalam 3-4 hari ni kita nampak gold agak menurun, okay. Ini dikatakan pasal inilah yang akan datang, mungkin FMC akan agak agresif dalam naikkan interest rate. Okay, that's one. And second, of course, kita maybe nampak Russia is not as aggressive as what people thought initially. Tapi sekarang ni Russia tengah attack ada satu city dekat Mariupol dengan apa tu dekat Donetsk punya area. Okay, so sama ada gold akan turun ke bawah is a bit doubtful sebab kalau Russia isu geopolitik ini masih continue, then we will expect gold akan ke atas sedikit lah. Maybe not to reach the previous level, close to 2000, okay. Tapi at least we will see maybe some kind of a correction, move up to somewhere 1960, 1980 punya zone sebelum market react for the FMC ataupun any good news coming out from this geopolitical issue. Kalau good news coming out, then one more new lower low ataupun FMC people expecting this is a confirmed 50 basis point plus some balance sheet runoff further commitment from FMC, then we'll see gold making a new low to back to 1900 ataupun 1880 punya zone lah, something like that. So fundamentally itu yang kita nampak untuk gold buat masa ni lah. So kenapa dia naik ke atas ke turun, because some development atau sentiment is looking positive, okay, in a shorter time frame. So that's why kita nampak gold ke bawah. Tapi we cannot discount anything on Russia, especially Vladimir Putin, because we don't know, dia macam main chess, and you guys know Russian players ataupun siapa tu Gary Kasparov is from Russia. This is like playing chess. You never know what dia punya next move, so we keep guessing. If it's good, then gold will be to the lower, to the south. Tapi it's a bit aggressive, then gold will be go on the north side. Okay, so itu secara ringkas lah. Okay, Bun? Okay, baik. Terima kasih, Cikgu Rashid. Okay, Cik Didi Go guna akaun micro. Okay. Salam Tuan Iwan. Tuan Iwan tu dari mana Dan kepada viewer kita, kalau ada soalan tambahan atau permintaan boleh type di ruangan komen. Ya, Cikgu Rashid. Tak, saya cuma nak explain sedikit lah yang Didi punya statement tu. Gold I guna. Okay. Cuma macam kalau trader-trader baru yang suka trade gold ataupun nak terlibat nak trade gold, kalau boleh guna account micro lah. Okay, sebab gold ni kita dia volatile, so kita perlukan orang kata margin yang besar. Jadi kadang-kadang kita perlukan account micro. Sebab kalau kita buka account standard, saya rasa $10 trade gold dan account standard, you need to have a 100% win rate daripada you punya entry. Okay, tapi kalau account micro, kalau you still ada win rate 50%, 60% pun still boleh survive. So you buka 10 sen pun, saya rasa kalau $10 still boleh orang kata boleh tahan floating. Okay, tapi itulah, tapi biasa account micro kita ada $20, $30. Even macam mini contest pun kita ada $20. Kita buka 10 sen dalam account micro untuk gold, still tak ada masalah. Tapi kalau gold, kalau $10 account standard, 1 sen, tak silap saya kalau dia turun dalam berapa? 30 pip, 40 pip rasanya dah MC kan? Kalau gold. Ya, mana? Gold. Account standard account. Oh, 10 kalau rasanya. $10. So dia kalau dah floating dalam $45,
Dia dah ni dah. Okay. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Okey, tuan